भुट्टो रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट आज राय सुनाएगी। रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह के बयान को बुनियाद बनाया गया। बयान में एतराफ़ किया गया था कि भुट्टो के खिलाफ मुकदमे की समाअत करने वाले बेंच पर जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत की तरफ से दबाव था। जुल्फ़िकार भुट्टो की फांसी के खिलाफ रेफरेंस 2011 में दायर किया गया था। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी बेंच ने गुज़िश्ता रोज़ राय महफूज की थी। पंजाब में 25 वज़रा और मुआविनीन खुसूसी पर मुश्तमिल काबीना आज हलफ उठाएगी। तकरीब हलफ बर्दारी शाम 4 बजे गवर्नर हाउस में होगी। पार्टी कायद नवाज शरीफ ने काबीना के नामों की मंजूरी दे दी। आज़मा बुखारी वज़ीर इत्तलात होंगी। राना सनाउल्लाह और परवेज़ रशीद को भी अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। मरियम औरंगज़ेब सूबाई वज़ीर मनसूबा बंदी और तरक्यात का कलमदान संभालेंगी। सदारती इंतखाबात के लिए पीपीपी का नंबर गेम पूरा। आसिफ जरदारी को 345 इलेक्टोरल वोट मिलेंगे। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट से मजीद वोट बढ़ेंगे। पीपल्स पार्टी की कमेटी ने बिलावल भुट्टो जरदारी को ब्रीफिंग दी। सदर के इंतखाब में वोट देने के लिए एमक्यूएम के मुतालबात पर पीपल्स पार्टी मान गई। दोनों जमातों के दरमियान मुलाकात का एक और दौर मुतवक्के। दोनों जमातें अपनी अपनी क़यादत से मुशावरत के बाद फैसलों से आगाह करेंगी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने सदारती इलेक्शन में आसिफ जरदारी की हिमायत का ऐलान कर दिया। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। शुरा ने कहा सानिहा 9 मई में मुलव्वस अफराद को इंसाफ के कठेरे में लाया जाएगा। घिनौनी सरगर्मियों में पर्दा डालने के लिए गलत मालूमात फैलाने की कोशिशें बेसूद हैं। अवाम मुत्तहिद रहें। कोर कमांडर्स ने इक़्तिदार की जमहूरी अंदाज में मुंतकली पर इजहार इत्मीनान किया। कहा कि इंतखाबात के बाद का माहौल सियासी और मुआशी इस्तेहकाम लाएगा। मुल्क के लिए जाने कुर्बान करने वालों को खिराज तहसीन। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। आर्मी चीफ का कहना था कि मसला फ़लस्तीन पर अपने भाइयों के उसूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेंगे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से 9 मई के ऊपर भी एक जुडिशियल कमीशन बनाए। दूसरी बात है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी हमारी है, मुल्क के इदारे भी हमारे हैं। अगर कोई बातचीत होगी उस हवाले से तो इमरान खान साहब खुद मौजूद हैं। इंशाल्लाह जो भी फैसला होगा वो करें। सानिहा 9 मई की तहकीकात के लिए जुडिशियल कमीशन बनाने की अपील। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। इतवार को पेशावर में एहतजाज का ऐलान। अली अमीन गंडापुर बोले शहबाज शरीफ मैंडेट चोरी करके वज़ीर आज़म बने। तकरीब हलफ बर्दारी में कैसे जाता। विफाक से सूबाई हुकूक पर बात जरूर होगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों से महरूम। सीटों की अलॉटमेंट के बाद कौमी असम्बली की 334 नशिस्तों की नई पार्टी पोजीशन सामने आ गई। 34 ख़वातीन और 5 अक़लियतों की नशिस्तें मिलाकर अरकान की तादाद 123 हो गई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 82 अरकान, ख़वातीन की 16 और अक़लियतों की 3 नशिस्तें मिलने के बाद पीपल्स पार्टी के अरकान 73 हो गए। एमक्यूएम को 4 ख़वातीन और 1 अक़लियती नशिस्त मिली, तादाद 17 हो गई। जेयूआई भी 4 ख़वातीन और 1 अक़लियती नशिस्त से फैज़ याब, टोटल तादाद 11 हो गई। बानी पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा काबीना की मंजूरी दे दी। पहले मरहले में 17 अरकान हलफ उठाएंगे। आकिबुल्ला खान, मुश्ताक गनी, ताज मोहम्मद, शकील खान, अरशद अयूब, मीना खान, डॉक्टर अमजद, फजल शकूर, तैमूर झगड़ा और फजल इलाही भी शामिल। सेनेट इलेक्शन 3 अप्रैल को कराने का फैसला। 48 नशिस्तों के लिए पोलिंग कौमी और 4 सूबाई असम्बलियों में होगी। सिंध और पंजाब से 12-12, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से 11-11, जबकि इस्लामाबाद से 2 सेनेटर्स का इंतखाब होगा। कराची में एक शख्स की बच्चों समेत खुदसूजी की कोशिश। न्यू कराची में बाप ने 3 बच्चों समेत खुद को आग लगा ली। आरिफ फलों का ठेला लगाता था। मुमकिन तौर पर गुर्बत से तंग आकर इंतहाई कदम उठाया। जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके सईदाबाद 9 नंबर में 26 साला नौजवान का कत्ल। पुलिस को ज़ाती दुश्मनी का शुबा। मकतूल की 1 माह कबल शादी थी। पुलिस का कहना है कि वाक़े से कुछ देर पहले मोटरसाइकिल सवार खातून के साथ आया और फिर चला गया। उसी ने दोबारा आकर फायरिंग का निशाना बना दिया। लाहौर में अमीर बालाज टीपू कत्ल केस में अहम पेशरफ। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी कब्जे में ले ली। मालिक भी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने गाड़ी किराए पर ली थी। गिरफ्तार मुलजिम का नाम हसनैन हैदर है।
امریکہ کی انٹرنیٹ پلیٹ فارم پر جزوی یا مکمل حکومتی بندش کی مذمت۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کہتے ہیں پاکستان میں نئی حکومت بن گئی ہے اور ہم یقیناً اس حکومت کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ پاکستانی حکام کے ساتھ ان بنیادوں کی آزادی کے احترام کی اہمیت پر زور دیتے رہیں گے اور دیتے رہے ہیں۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی بارش سے متاثرین کی داد رسی کے لیے گوادر آمد۔ متاثرہ علاقوں کا فضائی معائنہ اور لوگوں سے ملاقات۔ جاں بحق افراد کے ورثاء کو 20 لاکھ اور زخمیوں کو 5 لاکھ روپے دینے کا اعلان۔ شہباز شریف نے کہا کہ خوراک کے 7,000 بیگ کل سے فراہم کیے جائیں گے۔ گھر کے نقصانات کا بھی ازالہ کیا جائے گا۔ 83 کشتیوں کی تباہی پر صوبائی حکومت 40 کروڑ روپے دے گی۔ کل سے 7,000 بیگ خوراک کے یہاں پر پہنچنا شروع ہوں گے۔ وفاقی حکومت نے جن کے گھر مکمل تباہ ہو گئے ہیں ان کو ہم نے 7.5 لاکھ روپیہ فی گھر کی امداد آج کچھ چیکس دیے ہیں۔ 4 دنوں کے اندر ہم انشاءاللہ یہ جو رقوم ہے وہ ہم مہیا کریں گے۔ بارش اللہ کی رحمت مگر ناقص حکمت عملی کے باعث نقصان۔ قدرتی برساتی نالوں کے راستوں میں تعمیرات، کچے مکانات کو گرانٹ نہ دینا بھی تباہی کی وجہ۔ خیبر پختونخوا میں اب تک 40 افراد جاں بحق، 43 زخمی ہو چکے۔ گوادر میں نکاسی آب اب تک ممکن نہ ہو سکی۔ بارش کا ایک اور سسٹم بلوچستان کی جانب گامزن۔ 9 سے 12 مارچ تک بارشیں ہوں گی۔ کراچی میں بھی تیز بارش اور سردی کی شدت میں دوبارہ اضافے کا امکان۔ غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام جاری۔ شہداء کی تعداد 30,630 سے بڑھ گئی۔ اسپتالوں میں علاج معالجے کی سہولت ختم ہونے کے قریب۔ علاقے میں بیماریاں بھی پھیلنے لگیں۔ مختلف فورمز پر جنگ بندی کی کوششیں جاری۔ OIC وزرائے خارجہ کا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے جنگی جرائم کا تحقیقاتی کمیشن قائم کرنے کا مطالبہ۔ اجلاس میں غزہ میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کی ضرورت پر زور۔ شرکا نے کہا کہ اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی اور تمام غیر قانونی اقدامات روکے جائیں۔ امریکہ، قطر اور مصر ثالثی کی کوششوں میں ناکام۔ قاہرہ میں 3 دن سے جاری مذاکرات کسی پیش رفت کے بغیر ختم۔ رمضان سے قبل جنگ بندی کا کوئی سمجھوتہ نہیں ہو سکا۔ اسرائیل کا اپنے قیدیوں کی رہائی پر زور۔ مستقل جنگ بندی سے انکار۔ حماس فوجی انخلا اور مکمل جنگ بندی کے موقف پر ڈٹ گئی۔ عالمی عدالت نے یوکرین میں جنگی جرائم کے الزام میں 2 روسی کمانڈروں کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ آرمی کے لیفٹیننٹ جنرل سرگئی کوبیلاش اور بحریہ کے ایڈمرل وکٹر سوکولوف کو سمن جاری۔ اس سے قبل روسی صدر اور ان کے مشیر کے وارنٹ بھی جاری ہوئے تھے۔ PSL 9 کے سنسنی خیز مقابلے جاری۔ پنڈی اسٹیڈیم میں پشاور زلمی نے ملتان سلطانز کو صرف 4 رن سے شکست دے دی۔ زلمی نے 5 وکٹوں کے نقصان پر 204 رنز بنائے تھے۔ جواب میں رضوان 11 200 رنز بنا سکی۔ PSL میں آج 2 میچز کھیلے جائیں گے۔ دن 2 بجے پہلا مقابلہ کوئٹہ گلیڈیٹرز اور کراچی کنگز کے درمیان ہوگا۔ دوسرا مقابلہ اسلام آباد یونائیٹڈ اور لاہور قلندرز کے درمیان ہوگا۔ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ جہرکی میں کبوتر کی مالک سے محبت۔ مالک کے ساتھ روزانہ موٹر سائیکل پر شہر بھر کا چکر بھی لگاتا ہے۔ نوجوان کا کہنا ہے کہ وہ کبوتر کی خوراک کا خاص خیال رکھتا ہے۔ اور سینکڑوں گیتوں کو اپنی آواز سے امر کرنے والی گلوکارہ مالا بیگم کو بچھڑے 34 برس بیت گئے۔ ان کی آواز آج بھی سننے والوں کے کانوں میں رس گھولتی ہے۔